Hola, fricosfiqueras. Pues voy a poneros el vídeo que os he dicho antes sobre el Suicide Squad Kill the Justice League. En este caso, a ponerlo. Tenemos aquí el vídeo de GameSpot de todo lo importante que hay que saber sobre el juego antes de jugarlo. Así que, pues aprovechando que mañana se lanza el juego, pues realmente este vídeo es recomendable. Realmente llega casi a última hora porque no queda nada para que llegue ya el 2 de febrero, o sea, queda menos de una hora, realmente. Pero bueno, vamos a ver el vídeo para, por lo hecho, pues saber las cositas más relevantes, ¿no? Como digo pues que la gente que esté más desinformada del juego, pues necesite saber, ¿no? Digamos, o que a lo mejor con este vídeo o viendo esto, pues que le pueda interesar el juego en sí, ¿no? Así que vamos allá. It's been almost a decade since Rocksteady's last major PC and console game, Batman Arkham Knight, was released. The final chapter in the Arkham trilogy still holds up well to this day, and expectations are high for the studio to deliver a new, action-packed experience that trades the mean streets of Gotham for the glittering skyscrapers of Metropolis. As the release of Suicide Squad Kill the Justice League draws closer, we're gathering up all the information about the game and how it's shaping up so far. Here's everything to know about Suicide Squad Kill the Justice League. Vamos allá. Set in Metropolis, Suicide Squad throws the gang of misfits into an alien invasion that has broken out in the iconic city that Superman calls home. Brainiac has arrived, kidnapped the populace, and turned Metropolis into a war zone thanks to the help of the brainwashed Justice League. Superman, Batman, Green Lantern, and The Flash have all fallen under the influence of the alien super genius, and the streets are full of gruesomely converted metropolitans serving his will. Left with no other option, the Black Ops government group Argus sets out to restore order. While its operatives are infiltrating the city, Argus commander Amanda Waller recruits Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, and King Shark to serve as an expendable Spec Ops team to keep the Justice League at bay. Officially known as Task Force X and unofficially referred to as the Suicide Squad, the group is given the choice of reducing their prison sentence by aiding Waller as she retakes Metropolis. If the Suicide Squad wants to survive, they're going to need to learn to work together and put their differences aside. A few other familiar faces from DC Comics can also be spotted in the game, such as Batman villain the Penguin and Teen Titans antagonist Gizmo. These two villains serve as weaponsmiths and vendors in the game, providing the Suicide Squad with weapons that'll give them a fighting chance against Cape Crusaders and Emerald Knights. Set 5 years after the events of Batman Arkham Knight, you can also expect a few story elements from that game to crop up in Suicide Squad. On a somber note, this game marks the final performance of late voice actor Kevin Conroy as Batman, after he passed away in 2020. Justamente la actuación final no, porque en este caso los últimos ya justamente lo he comentado también aquí en stream, pero bueno, para la gente que no haya estado y que vea esto en YouTube también, sobre todo, el último proyecto en sí ya se ha estado también matizando y desmintiendo alguna cosa. Es en este caso la tercera parte de la adaptación en formato de animación de Crisis en Tierras Infinitas, que es una trilogía, como digo, y en la tercera parte ahí estará Kevin Conroy, que bueno, va a estar en las tres partes, ¿no? Hasta la primera parte y va a estar también en las otras dos. Pero Kevin Conroy ahí sí que puso voz a su versión de Batman en formato de animación para esa tercera parte, y esa va a ser su última actuación antes de fallecer. Así que pues quería corregir esto. T22. I am the Knight. I am Batman. Rocksteady rewrote the action rulebook with Batman Arkham Asylum, and for Suicide Squad, the studio is putting its stamp on run and gun gameplay. Each member of Task Force X has unique strengths that complement the base gameplay, and by making use of iconic DC tools and gadgets, they can move around Metropolis at breakneck speeds. Deadshot is one of the more traditional action genre characters, a jack of all trades who specializes in assault and sniper rifles, while using his jetpack to gain a vertical advantage in the skies.
Harley Quinn will feel very familiar to Arkham fans as she uses her stolen bat drone to acrobatically swing across rooftops, while her pilfered bat grapnel lets her quickly climb vertical structures. King Shark is pure brute force, who can use leap attacks to close the distance. When he's airborne, he can use his demigod powers to come crashing down to the ground and turn enemies into chum. Lastly, Captain Boomerang makes use of a Speed Force gauntlet to move at flash-like speeds, seemingly teleporting to locations where he throws his signature weapon. Overall, you can expect a game that builds on the same sense of momentum that defined the Batman Arkham games and gives you the tools to dig into those movesets as you level up each character. Suicide Squad also features a gear system, as you will be able to steadily increase their power with a variety of common, rare, and legendary weapons. These are fairly typical of the genre, come with some interesting perks, and will be very interesting to anyone who gets a kick out of seeing damage numbers pop out of enemy heads. For anyone looking to specialize in the carnage that they can unleash, each character has 3 distinct skill trees for you to explore and configure to suit your playstyle. You'll never be locked to any specific character, as you can swap between them at any time outside of active combat while bots take control of the other 3. If you'd prefer a human element in your Suicide Squad, the game also has online matchmaking for some 4-player co-op chaos. You can even have any squad configuration that you want, and while it is advised that you have a varied roster, there's a thrill to the idea of unleashing a quartet of Harley Quinns or Deadshots on Brainiac's army, or gods forbid, a foursome of Boomerangs unleashing mayhem on the Drongos around them. The single-player campaign can be experienced in either single-player or multiplayer, and the choice is up to you as to how you want to approach the game. Suicide Squad also supports full cross-platform and cross-progression play as part of the online component. Like many other live service games, Suicide Squad will have its own battle pass for players to grind through. Rocksteady says that the battle pass will offer 0 gameplay benefits, but it will provide new suits, emotes, and other items to customize playable characters. Each new season of Suicide Squad will come with a new battle pass, and it'll be divided into a free tier that's available to all players, and premium tiers that require an optional in-game purchase. Some of the character customization that we've seen so far looks like a fine example of Rocksteady flashing its comic book nerd credentials, as classic costumes for the gang have been on full display in several trailers. Rocksteady isn't spilling the beans on what Suicide Squad players can expect after they've completed the main campaign of the game, but it has mentioned that there will be regular post-launch seasonal updates, earnable at no additional cost through playing the game. Updates will include new story content, playable characters, missions, gear, weapons, cosmetic items, in-game events, and more. Since its first official reveal in 2020, Suicide Squad has seen a few delays along its development cycle. Currently, the game is scheduled to release on February 2nd, 2024. Originally slated for a 2022 release, the latest delay was, according to Rocksteady, needed to release Suicide Squad in the best state possible. When it does arrive, you can pick up Suicide Squad on PS5, Xbox Series X or S, or PC. There are 2 editions available. The standard edition is $70 and includes the game. By pre-ordering this version, you get classic outfits for the squad in-game. There's also a deluxe edition, which costs $100. It includes the full game, a Justice League outfit for every squad member, 3 Black Mask-themed Notorious weapons, a heavy weapon, pistol, and sniper rifle, a Squad Golds-themed weapon doll for each squad member, no-shade color swatches, and a premium Battle Pass token. If you pre-order this edition, you'll also get the outfits from the standard edition, and you'll get a 72 head hour start on the game, as it will unlock on January 30th for you. We recently went hands-on with Suicide Squad, so be sure to check out our final preview and check back for the review. For more on Suicide Squad, keep your eyes peeled to GameSpot. Pero muy shooter. Como digo, muy a la moda, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto este vídeo recopilando así los datos más importantes que hay que saber sobre el juego. Así que, pues bueno, así digamos que cierro en parte, al menos hasta ahora, lo que es el apartado del Suicide Squad. Ya he dejado también mi opinión, en este caso lo subiré aparte, o sea que tendréis ahí en YouTube al menos un vídeo aparte, ¿no? Dando mi opinión sobre el tema de, bueno, lo que es el juego, ¿no? Y todas las decisiones que se han tomado con respecto a lo que justamente estamos viendo, ¿no? En los juegos de
de Batman, de la saga Arkham, y lo que opina al respecto, ¿no? De esos cambios, de esas decisiones y de cómo es el juego en sí del juego en Suicida, ¿no? O sea que ha sido una opinión ciertamente calentita y aparte que estoy dejando mi opinión bastante en ese sentido. Pero bueno, que para los que todavía no habéis visto ese vídeo, pues ya también digo ahí que digamos que esa es mi opinión de las cosas que obviamente no tienen nada que ver con detalles concretos de lo que es el juego en sí, ¿no? De lo que es in-game. Es todo lo que hay fuera y todo lo que se ha decidido antes de que se lance el juego y nada que tiene que ver con la trama ni nada por el estilo. Ni de trama ni lo que es el gameplay en sí. O sea, por supuesto yo todavía no he tocado el juego ni sé nada de así importante del juego, ¿no? O cosas que, a ver, hay cosas que ya se, se prevén, ¿no? Pero lo que es detalle, lo que son spoilers grandes del juego, pues no lo sé, ¿no? Lo quiero jugar, y ese es el tema, ¿no? Que a pesar de que, bueno, de la opinión que tenga yo sobre ciertos temas de este juego, pero lo quiero jugar y lo jugaré en un futuro, pero bueno, que quería dejar mi opinión públicamente y también pues que vosotros me escuchaseis, ¿no? Sobre este tema porque es algo de lo que quería hablar, que quería soltarme un poco, como ya he dicho también ahí. Así que pues ahí tenéis ese vídeo, como digo. Así que pues bueno, para la gente que a lo mejor desconocía este juego o que no sabía muchas cosas sobre este juego, pues ya con este vídeo creo que ya he dejado las cosas bastante claras. El tema pues del tipo de juego que es, pues la variación de lo que hay en el gameplay, ¿no? Con los distintos personajes, los distintos eh, sets de ataques, de armas y lo que es la personalización de los propios personajes. Y bueno, también meten el tema del pase de temporada con los ítems nuevos. Así que, pues, bueno, a ver, eso ya depende de cada uno y cada una. Pero bueno, que creo que esto ya ha servido ya como preparación para lo que es el lanzamiento del juego, que como digo, se lanza mañana, en este caso viernes 2 de febrero de 2024, así que pues estaremos atentos a todo lo que vaya saliendo sobre este juego y lo iremos comentando en streams y bueno, pues en YouTube lo tendréis en distintos vídeos, ¿no? O en shorts también, ya veremos a ver cómo lo organizamos eso. Así que bueno, pues al menos ya, como digo, me despido en parte, que bueno, tampoco es una despedida total, por supuesto, y no va a ser larga, porque solamente haya que hablar más de este juego en los próximos días, así que pues estad atentos y atentas.